Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, les lois, la construction du business plan. Qu'est-ce que ça veut dire le business plan et comment on peut l'élaborer? Alors, nous savons pertinemment quand quelqu'un veut créer une entreprise et n'a pas les moyens nécessaires pour financer son projet. Donc, celui-ci, il va faire appel à un crédit bancaire. Donc, la banque lui demande un business plan avec des prévisions qui lui permettent de savoir est-ce que le projet sera rentable ou non. Donc, هاد السيد bien sûr خاصو يحط واحد le business plan فيه جميع المعطيات toutes les informations على le projet ديالو avec les prévisions اللي غادي يكونوا pendant 3 ans ou bien 5 ans. دونك اول نقطه كتكون في لا بريزونطاسيون ديال لو بيزنس بلان هي لا بريزونطاسيون ديال لو بروجي. دونك جو دو بريزونتي مون بروجي. اول حاجه شنو هي لاكتيفيتي que je vais envisager يعني شنو هي لاكتيفيتي اللي نقدر ندير واش باغي ندير لا ديستريبيسيون ندير النيغوس باغي ندير لا كوميرسياليزاسيون في دي برودوي باغي ندير لا فابريكاسيون اكسيتيرا. هنا جو دوا ديكرير مون بروجي دونك خصني هذاك لو بروجي اللي باغي ندير جو دوا لو ديكرير مثلا باغي ندير لا ديستريبيسيون شنو هي لا ناتور دي برودوي que je vais distribuer اكسيتيرا. لا كونستركسيون دي بروجي واش انا غنشري واحد لا سوسيتي اللي هي ديجا كاينه يعني ديجا il a été déjà كاينه في المارشي ou bien غندير واحد nouvelle création يعني je vais créer une nouvelle société ما كايناش ديجا. La localisation de la future activité, bien sûr, on a le siège social, les radicaux de la société ou les radicaux, bien sûr. Deuxième point, il y a le porteur du projet. CV à présenter de manière moins formelle, surtout les formations et les expériences en lien direct avec sa future activité. Bien sûr, on a le crédit. Alors, j'ai un CV, les faits, les expériences, la formation, le rôle dans le projet salarié au gérant. هذاك السيد اللي باغي يدير لا كونستركسيون دو بروجي شنو هو الدور ديالو غادي يكون في البروجي واش سالاريي واش غادي يكون جيرون اكسيتيرا. لي ستاتيو au sein du projet bien sûr انا فاش كنكري لا سوسيتي راه كنكري معاها دي ستاتيو اللي كيكونوا ديجا enregistrés. هذوك لي ستاتيو bien sûr راه لا بانك il vous demande de vous apporter les statuts de la société باش تعرف que انها كتعامل مع une société اللي ديجا légale وكاينه في لو مارشي. Troisième point, il y a la structure juridique et fiscale et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني شنو هي la nature juridique de la société. Alors, dans la structure juridique envisagée dépendra de la fiscalité à appliquer. Donc, on a les sociétés à responsabilité limitée, les TPE, les entreprises individuelles, auto-entrepreneurs. L'aspect social ne concerne ici que les gérants. Sera-t-il salarié ou non salarié? L'aspect fiscal de la société SARL, soumis à l'IR, soumis à l'IS, régime de la TVA à choisir. Là, bien sûr, je dois démontrer à la banque une société عندي واش عندي société anonyme واش عندي société à responsabilité limitée واش je suis juste un entrepreneur et bien sûr je dois présenter واش انا كنخلص l'impôt sur le revenu يعني الضريبه على الدخل ou l'impôt sur les sociétés et régime ou bien est-ce que je paye la TVA ou bien non. Donc là je parle de sur le champ fiscal de la société. La situation de marché, quatrième point. Il s'agit ici d'une analyse concurrentielle à effectuer. On doit démontrer tous les avantages de la future activité par rapport à ses concurrents. Ces avantages peuvent concerner. Là, bien sûr, un فاش contrôle le marché. Alors, je dois étudier les concurrences ديالي يعني نعرف les concurrences ديالي شنو تيبيعوا شنو هي la qualité ديال les produits qu'ils vendent et le prix de la vente ديال les concurrences ديالي باش انا bien sûr فاش ندخل le marché ما يكونش عندي un problème في le départ اللي هو le point de départ ديال la société. غنمشيو نشوفوا دابا لي مويان ميز اون اوفر باش ندير لو ديبار ديال لو بروجي ديالي. دونك انا باش ندير لو ديبار شنو هما الحوايج اللي جو دوا افوار باش نديماري لاكتيفيتي ديالي. Répertorier l'ensemble des moyens économiques à engager qui sont nécessaires au démarrage de l'activité de manière chiffrée, puis pour les 3 années suivantes. Les investissements concernant ou bien concernent le plus souvent les biens matériels et matériels ou financiers. Donc,
باش ندير لو ديماراج ديال لا سوسيتي ديالي جو دو فير ان انفستيسمون. هاد الانفستيسمون هو بيان سور اللي كتعطيني لا بنك باش ندير لو ديبار ديالي. باغ اكزومبل انا باش نبدا لاكتيفيتي ديالي غادي نحتاج واحد فون كوميرس او بيان لوكال، غادي نحتاج واحد لاجونسمون يعني خصني واحد الموبل ندير لي لا ديكوراسيون تكون فيه دي طرافو مثلا، يعني ندير فيه اصلاحات اكسيتيرا. خاصني لا بوبليسيتي ديال لا سوسيتي، خاصني نشري دي ماتيريال يوتياج، خاصني ان ماتيريال دو ترونسبور ou خاصني un matériel informatique. Ces données chiffrées doivent permettre d'établir un plan de financement. يعني هاد les données bien sûr اللي غادي يكونوا en dirham غادي يمكنوني باش ندير un plan de financement et un bilan, un compte de résultat et un plan de trésorerie prévisionnel sur les 3 années à venir. هاد les plans bien sûr, ou bien هاد les éléments, ou bien هاد les tableaux, bien sûr je dois les apporter à la banque pour savoir شنو هو le plan de financement ou l'étalement ديال هاد le plan ou bien هاد les tableaux كيكونوا soit sur 3 ans soit sur 5 ans. Donc هنا les moyens mis en œuvre هما les moyens اللي غادي نحتاج باش ندير لو ديبار ديالي comme il faut bien sûr. هنا قال لي prévoir les moyens de financement. Prévoir les moyens de financement. Ces dépenses d'investissement entre frais. يعني lorsque je dis investissement, je dis un plan de financement. يعني شنو هما هاد لي زانفستيسمون، هما هادو اللي شفنا دابا لي زيموبيليزاسيون اللي غادي نحتاج باش ندير لو ديماراج ديالي. doivent être financiers. Il va ainsi falloir détailler les différents modes de financement ainsi que les remboursements éventuels sur les 3 ans à venir. Bien sûr انا فاش غندير واحد l'investissement غادي نبدا نرجع الفلوس للبنك. انا في هاد لي 3 ans بيان هاد لي 5 ans راه خاصني ندير واحد الغومبورسمون ديال هاد لو فينانسمون، يعني هذاك الغومبورسمون خاص يكون انكلو في هاد لي طابلو اللي هو بيان سور لي خاص يكون بيان سور في البيلون، يكون في بلان فينانسمون، يكون في الريزولتا، يعني في لو سي بي سي، يكون في لا تريزوري، يعني باش يبان ليا في لي طابلو ديالي. سون انسي ا ديستينغي. دونك انا بيان سور ما كندخلش في هاد لي زيليمون هادو. les apports des associés. Ces apports peuvent être en capital, en compte courant, en nature. دونك انايا ملي نقول فينانسمون كنقول خديت فلوس من عند لا بنك باش ندير لو بروجي ديالي، مي جو ne dois pas inclure الفلوس اللي جابوا لي زاسوسيي. دونك الفلوس اللي جابوا لي زاسوسيي سون séparés على لو فينانسمون que je recours à la banque. Donc هنا les apports des associés, ces apports peuvent être en capital, يعني les associés جابوا de l'argent, ils ont libéré le capital. En compte courant يعني جابوا حطوا الفلوس في compte courant d'associés, ou bien en nature يعني جابوا des immobilisations بحال matériel de outillage, بحال matériel de transport مثلا جابوا local etc. Les prêts bancaires remboursables de manière périodique avec un taux d'intérêt qui est appliqué. Donc انا فاش كنسلف مع البنكه راه كنرجع لها بيان سور الفلوس ديالها à chaque bien mensuellement ou bien trimestriellement. Les prêts de la part d'autres organismes éventuellement. Donc انا اللي كتواخد شي prêt من عند شي بنك اخرى. هنا les moyens humains bien sûr هنا خصني نبين لو نومبر دو سالاري اللي غادي يكون عندي في لا سوسيتي الا كنت بوحدي او بيان الا كانوا معايا دوطخ بيرسون، لو مونطون دي سالير versés يعني شحال غادي نخلص لي سالاريي، المونطون دي كوتيزاسيون باترونال، ليفوليسيون دي سالاري دون اني ان لوتر. يعني مثلا انا لاكتيفيتي هاد العام غادي نحتاج 5 سالاريي، l'année prochaine je vais avoir ou bien je dois augmenter les salariés avec deux salariés par exemple etc. خاصني ندير لي بريفيزيون بيان سور ديال لي فونت اي لي شارج باش لا بنك تعرف انني شحال غادي نبيع باغ ان، اي كوم سا تعرف اسكو لو بروجي او بيان واش غتكون عندي واحد لا مارج او بيان غتكون عندي واحد لا فالور اجوتي في لا سوسيتي ديالي او بيان في لو سي بي سي ديال لا سوسيتي. هنا les ventes et les charges sont probablement les éléments les plus délicats du business plan. Donc هنا ما نقدروش نتوقعوا exactement شحال نقدر نبيع. En revanche نقدروا نتوقعوا les charges fixes ou bien les charges variables اللي غادي يكونوا في la société. Elles sont généralement difficiles d'évaluer avec précision. On peut être pessimiste dans ses prévisions. Il ne faut pas hésiter à sous-estimer le montant des ventes et à surestimer le montant دي شارج. يعني خصني نتوقع مزيان نهبط من بيان سور من نطلع من باردون نهبط من لي شارج
et نطلع من les ventes comme ça باش la banque تكون عندها واحد الفكرة أن la société عندها الإمكانيات أنها تبيع في le marché et dégager des ventes qui sont supérieures à ses charges. Alors, on a voir par ailleurs le support montrant les modèles à utiliser dans cette partie, CPC prévisionnel, trésorerie prévisionnel et éventuellement bilan prévisionnel. Donc, là, la banque, bien sûr, il vous impose de lui apporter le CPC prévisionnel qui montre شحال غادي يكون عندك في les charges, شحال غادي يكون عندك في les produits. La trésorerie اللي غادي يبين la trésorerie ديالك de façon mensuelle ou bien trimestrielle ou bien annuelle, mais la plupart annuel كتبين لا تريزوري لا فان ديال لاني شحال غادي تكون واش غتكون اون ديفيسيت او بيان غادي يكون عندك واحد الربح كبير في لا تريزوري éventuellement un bilan prévisionnel comme ça باش تعرف واش la société elle va dégager des résultats bénéficiaires يعني غاد dégager des bénéfices pendant des 3 années ou bien des 5 années ou bien non هاد les 3 éléments ou bien هاد les 3 tableaux on va les voir plus détaillés prochainement.